My dear brothers and sisters, I प्यारी stand बहनों, before you today to आज address मैं a आप matter लोगों of को एक utmost ऐसा राज importance. बताने जा For रही you हूँ today to address जो a अगर matter of आपने अपनी utmost जिंदगी में importance. समझ For लिया you today तो to address आपकी a दुनिया matter of भी बदल utmost जाएगी importance. और For you आखिरत भी। today to address a क्या matter of आपने कभी utmost सोचा है importance. कि For you इंसान today to सब कुछ address a रखते matter हुए of भी utmost सुकून से importance. क्यों For you महरूम हो today जाता to है? address a matter of दौलत utmost के अनबार importance. होने के For you today बावजूद to address a घर में matter of गुर्बत का utmost सा importance. एहसास क्यों For you रहता है? today to address a matter of इज्जत होने के utmost बावजूद importance. For you दिल today to बेचैन क्यों address a है? matter of utmost ये कोई importance. छोटा मामला For you नहीं है, today to address a बल्कि matter वो of कड़वा utmost सच है importance. जिसे For you जानने के today to बाद address a matter of इंसान की utmost रूह importance. कांप जाती For you है। today to address याद a matter रखो, of utmost ये importance. दुनिया की For you सबसे बड़ी today to address हकीकत a है matter of कि utmost अल्लाह importance. ताला For you सकून today to सिर्फ address उनके a matter दिलों of में डालता utmost है importance. जो अपनी For you जिंदगी को today to address a पाकीज़गी matter of और utmost सफाई से importance. गुजारते हैं। For you today to और जो address a लोग matter of utmost रोजाना इन importance. 4 For चीजों you की today सफाई to नहीं address a करते, matter of utmost वो importance. चाहते हुए भी For you चैन की today to नींद address नहीं a सो matter of सकते। utmost उनके importance. घर में For you बरकत today नहीं to रहती, address a matter of utmost उनके रिस्क के importance. दरवाजे For you बंद हो today to जाते हैं address a matter और of वो utmost हमेशा importance. परेशानी For और you today to तंगदस्ती में address a matter मुबतला of रहते utmost हैं। importance. दोस्तों, My dear कभी brothers आपने and गौर किया sisters, I है कि stand सकून before न you मिलने today की to address सबसे a बड़ी matter of वजह utmost सिर्फ बाहर की importance. दुनिया For you नहीं, today to address a बल्कि matter of इंसान के utmost अंदर importance. और For उसके you इर्द today to गिर्द address a छुपी matter हुई of वो utmost छोटी छोटी importance. गफलतें For you हैं today to जिन्हें address a वो matter of मामूली utmost समझकर छोड़ importance. देता है। For you today ये to वो address a गफलतें matter हैं of जो utmost आहिस्ता importance. For आहिस्ता you घर today की to खुशियों address a को matter खा of जाती utmost हैं, importance. मोहब्बतों For you को today to जहरीला address बना a देती matter of हैं utmost और दिल को importance. For you बेसकून कर today to देती address a हैं। matter of मेरी utmost बहनों, importance. आज For की you today वीडियो to में address a मैं matter of आपको utmost वही 4 importance. चीजें For you बताऊंगी today to जिनकी address a matter सफाई of अगर utmost आप रोजाना importance. For करेंगी you today तो to address a देखेंगी कि matter of आपकी utmost जिंदगी importance. सकून, For you today रिस्क to address a और matter खुशियों of से utmost भर जाएगी। importance. For you लेकिन today अगर to इनको address a matter of नजरअंदाज कर utmost दिया तो याद importance. रखना, For you today to दौलत address रहकर a भी matter of बरकत नहीं utmost रहेगी, importance. For खाने you today रहकर to भी पेट address a खाली matter of रहेगा utmost और रिश्ते importance. रहकर For भी you दिल today to अकेला address a matter महसूस of करेगा। utmost importance. ये वो For you राज today है to address a जो matter of आपको utmost अपनी जिंदगी importance. पर For you नजरसानी today करने to पर address a matter of मजबूर कर utmost देगा। importance. For प्यारी you बहनों, today to address a matter सबसे of पहले utmost हम बात importance. करते हैं For कि you घर today के to अंदर address वो a matter कौन of सी पहली utmost चीज है जो importance. अगर For गंदी you हो today जाए to address तो a matter रहमत of के utmost फरिश्ते उस importance. दरवाजे से ही वापस चले My जाते dear हैं, brothers and वो है sisters, I घर stand का before you बावर्ची today to खाना। address a matter जी of हाँ, utmost importance. वही For जगह you जहाँ today से to रिस्क address a तैयार matter of होता है, utmost जहाँ importance. से सब For you अफराद today की to address a सेहत और matter of सकून utmost वाबस्ता है। importance. For अगर you यही today to जगह address a गंदगी से matter of भरी हो, utmost importance. बर्तन For चिकनाई you और today मैल to से अटे address a हों, matter of utmost सिंक के नीचे importance. कचरा For you सड़ रहा today हो to address a और matter of चूल्हे के utmost इर्द गिर्द importance. बदबू For you फैली हो, today to तो address a फिर matter of सोचो utmost वो importance. खाना जो For you वहां से today to निकलेगा address a उसमें matter of बरकत कहाँ utmost से आएगी? importance. For you today रिस्क to खत्म address हो a matter जाएगा, of utmost सकून importance. दिल से For you रुखसत today हो to जाएगा address a matter और of utmost परेशानी हर importance. कोने For पर you today कब्जा to कर address a लेगी। matter of utmost प्यारी importance. बहनों, For you today मेरे to करीम address a नबी ने matter of फरमाया utmost कि importance. अत्तुहूरु For you today शतरुल to address a ईमान, matter of यानी utmost सफाई importance. निस्फ For ईमान you है। today to address a सोचने matter की of बात utmost यह है importance. कि अगर For you ईमान today का to आधा address a हिस्सा matter of सफाई है utmost तो importance. फिर जिस For घर you के today बर्तन to और address a किचन matter गंदे of हों utmost वहाँ importance. ईमान For की you रोशनी today to कितनी address a बाकी matter रहती of होगी। utmost importance. और For you प्यारी today to बहनों, address a matter of utmost इसी बारे में importance. मेरा For you अल्लाह today to इरशाद address a फरमाता matter of है, utmost importance. इन्नल्लाह For you today to युहिब्बुत address a तव्वाबीन matter of व utmost युहिब्बुल importance. मुत्तहिरीन, For you today to यानी address a matter of अल्लाह ताला utmost तौबा importance. करने वालों को पसंद करता है My dear और brothers and पाकीज़गी sisters, I इख्तियार stand करने before वालों you से today to मोहब्बत address करता a है। matter of अब utmost ये बात importance. वाज़ेह हो For गई you today कि to address a सफाई matter सिर्फ of utmost जिस्म या importance. लिबास की For नहीं you today बल्कि to खाने address a पीने matter की of जगह की utmost भी है, importance. वरना For you बरकत की today to बजाय address a नहूसत matter of उतरती utmost है। importance. For you प्यारी today to बहनों, address a matter यहाँ of पर मैं utmost आपको एक importance. छोटी For सी you मगर today to सबका address a आमोज matter of मिसाल utmost देती हूँ। importance. For you सोचो today to अगर address a कोई matter of शख्स utmost हजारों importance. रुपयों का For you बेहतरीन today अतर to address लेकर a matter of कूड़ेदान में utmost डाल दे importance. तो For क्या you वो today खुशबू to बाकी address a रह matter सकती of है? utmost importance. हरगिज For नहीं, you today to address बल्कि a वो matter of बदबू में utmost दबकर importance. खत्म हो For जाती you है। today to address a बिल्कुल matter of यही utmost हाल रिस्क importance. का है। For you today to अगर वो address a
گندے کچن سے نکلتا ہے تو اس کی خوشبو، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گھروں میں قیمتی فریج، جدید اوون اور بڑے بڑے ڈائننگ ٹیبل تو موجود ہیں، مگر سنک میں میلوں جمی پلیٹیں، فریج میں سڑتا ہوا کھانا اور کچرے کی بدبو بھی پائی جاتی ہے۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ پیسہ کیوں نہیں ٹھہرتا، سکون کیوں نہیں آتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کے نصف حصے یعنی صفائی کو چھوڑ دیا ہے۔ پیاری بہنوں، ایک اور حقیقت یہ ہے کہ گندا باورچی خانہ صرف فرشتوں کو نہیں بھگاتا، بلکہ انسان کے دل سے بھی رحمت کے اثرات کو مٹا دیتا ہے۔ وہ گھر جہاں کچن کی بدبو پھیلی ہو، وہاں آپس کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور بچے بھی ضدی اور بیمار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ رزق کی بارش ہو، دل کو سکون ملے اور گھر میں
रहमत के फरिश्ते उतरे तो अपने किचन को पाक साफ रखो, क्योंकि वही जगह है जहाँ से या तो खुशबू उठेगी या बदबू, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हर औरत को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। किसी बस्ती में एक गरीब औरत रहती थी। घर में फाके रहते, बच्चे अक्सर भूखे सोते और शौहर हर वक्त फिक्रमंद रहता। औरत हर रोज शिकवा करती कि अल्लाह ने हमारे नसीब में रिस्क क्यों नहीं रखा, बरकत क्यों नहीं आती, हमारी हालत क्यों नहीं बदलती। एक दिन वो औरत अपने बीमार बच्चे को दवा दिलवाने के लिए एक मोहल्ले में गई। वहाँ उसने एक बुढ़िया को देखा जो अपने छोटे से किचन को धो धो कर साफ कर रही थी। न नया सामान था, न कीमती बर्तन, लेकिन चूल्हा ऐसे चमक रहा था जैसे अभी नया खरीदा गया हो। औरत ने हैरान होकर कहा, अम्मा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, बेटी, रिस्क अल्लाह की तरफ से आता है, लेकिन उस रिस्क में बरकत डालना हमारे अमल पर है। अगर किचन गंदा हो, बर्तन मैले हों और कचरे की बदबू फैली हो तो रहमत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं, और जब फरिश्ते ही न आए तो घर में सुकून और बरकत कहाँ से उतरेगी? मैं चाहती हूँ कि मेरा घर चाहे छोटा हो मगर उसमें रहमत जरूर उतरे। ये बात सुनकर वो औरत दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई। वो घर वापस आई और पहली बार उसने अपने बावर्ची खाने को धो डाला, बर्तनों को अच्छी तरह चमका दिया, कचरे को बाहर फेंक दिया और चूल्हा साफ किया। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ मांगी, या अल्लाह, अब मैं शिकवा नहीं करूंगी, सिर्फ तेरा शुक्र अदा करूंगी। प्यारी बहनों, अगले ही दिन अल्लाह ने उस औरत के नसीब को बदल दिया। उसके शौहर को ऐसा काम मिला जिससे घर के हालात पलट गए। खाने में बरकत आने लगी, बच्चों के चेहरों पर रौनक वापस आ गई और औरत को समझ आ गया कि असल गुर्बत कमी रिस्क में नहीं बल्कि गंदे किचन और नाशुक्रेपन में थी। ये हिकायत हमें एक बड़ा सबक देती है। अगर हम चाहते हैं कि घर में खुशहाली उतरे, रिस्क की बारिश हो और सुकून कायम रहे तो सबसे पहले अपने किचन को पाक करें, क्योंकि वही जगह है जहाँ से या तो खुशबू उठेगी या बदबू, और यही फैसला हमारे हाथ में है। प्यारी बहनों, अब मैं आपको दूसरी ऐसी जगह के बारे में बताती हूँ जिसकी सफाई न हो तो घर में रहमत रुक जाती है, बरकत उठ जाती है और रिस्क की राहें तंग हो जाती हैं। वो है घर का वॉशरूम, यानी वो जगह जहाँ पर इंसान अपनी गंदगी को साफ करता है। अगर यही जगह गंदगी का ढेर बन जाए तो फिर सोचो कि बाकी घर पर क्या असर होगा। जहाँ बदबू और मैल हो वहाँ सुकून का डेरा कभी नहीं लग सकता। प्यारी बहनों, एक बार मेरे नबी ने फरमाया था कि ये मकामात बेतुल खला और गंदगी की जगह शैतानों का बसेरा है, इसलिए जब इन जगहों पर जाओ तो दुआ पढ़ा करो, गौर करो। नबी ने ये क्यों फरमाया? क्योंकि ये वो मकामात हैं जहाँ गंदगी के साथ साथ शैतानी असरात भी आते हैं, और जब शैतानी असरात किसी घर के वॉशरूम से फैलने लगे तो फिर उस घर में रहमत क्यों कर उतरेगी? प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मगर सबक आमोज मिसाल देती हूँ। फर्ज करो एक बाग है जिसमें सब्जा, फूल और खुशबू है, लेकिन उस बाग के किनारे पर एक नाली बंद हो गई हो और गंदगी भरने लगे। क्या तुम्हें वो बाग पसंद आएगा? हरगिज नहीं, बल्कि उसकी खुशबू भी बदमजा लगेगी। बिल्कुल यही हाल घरों का है। चाहे बाकी घर महंगे फर्श, कीमती पर्दे और खुशबुओं से भरा हो, लेकिन अगर वॉशरूम गंदा हो तो पूरे घर की फिजा बोझल हो जाती है और रहमत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। प्यारी बहनों, अल्लाह के एक नेक बंदे हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे, जिस घर के लोग जाहिरी सफाई को छोड़ दें वहाँ बातिनी सुकून भी रुखसत हो जाता है। सोचो, अगर वॉशरूम की बदबू फैलती हो तो नमाज में दिल कैसे लगेगा, दुआएं कैसे कबूल होंगी और बच्चे कैसे सुकून से पढ़ाई कर सकेंगे? इस गंदगी से न सिर्फ जिस्म बीमार होता है बल्कि दिल भी बेसुकून हो जाता है। प्यारी बहनों, आज के दौर की तल्ख हकीकत ये है कि घरों में लाखों की तामीरात होती है, बड़े बड़े घोंसले खाने खूबसूरत टाइल्स और आईनों से सजाए जाते हैं, लेकिन उनमें बदबू का बसेरा होता है, नालियों में मैल जमी रहती है और कोने कचरे से भरे होते हैं। फिर घर वाले हैरान रहते हैं कि हमारे घरों में बेसुकूनी क्यों है, बीमारी क्यों है,
اور رزق کی برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے صفائی کو نظر انداز کیا ہے۔ یاد رکھو، اگر واش روم کو روز صاف کرو گے، وہاں خوشبو لگاؤ گے اور پاکیزگی کو معمول بنا لو گے تو نہ صرف جسم صحت مند رہے گا بلکہ دل کو بھی سکون ملے گا اور رزق کی برکت بڑھ جائے گی۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو دل کو ہلا دینے والی ہے اور جس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ایک پرانے گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں میں ایک دولت مند تاجر رہتا تھا۔ اس کے پاس کھیت، حویلیاں اور غلام سب کچھ تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے گھر میں سکون نہیں تھا۔ بچے ہر وقت بیمار رہتے، بیویاں آپس میں لڑتی، نوکر چوری کرتے اور گھر کی فضا ہمیشہ بوجھل رہتی۔ لوگ حیران ہوتے کہ اتنی دولت کے باوجود اس کے گھر میں بے سکونی کیوں ہے۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ اللہ والے اس کے گھر آئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تیرے گھر کی ہوا میں بدبو اور نحوست ہے، ذرا مجھے تیرا واش روم دکھا۔ تاجر نے حیرانی سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ واش روم کی نالیاں بند تھیں، کونے میل سے بھرے ہوئے تھے اور بدبو پھیل رہی تھی۔ بزرگ رو پڑے اور کہا، بیٹا، جس گھر کا واش روم گندا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہاں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، اس بزرگ نے پھر ایک ایسی بات کہی جو سننے والوں کو رلا گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، گندے واش روم کی بدبو صرف جسم تک محدود نہیں رہتی، وہ دل پر بھی اثر کرتی ہے۔ جیسے کوڑا کرکٹ ماحول کو بگاڑ دیتا ہے، ویسے ہی یہ گندگی دل کو بے سکون کر دیتی ہے۔ اس پر تاجر نے توبہ کی، اپنے گھر کے واش روم کو پاک صاف کیا اور روز اس کی صفائی کو معمول بنا لیا۔ کمال یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں گھر کی فضا بدل گئی، بچے صحت مند ہو گئے، بیویوں کے جھگڑے ختم ہو گئے اور دولت کے ساتھ ساتھ سکون بھی گھر میں آنے لگا۔ پیاری بہنوں، اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ہے کہ صفائی صرف جسم اور لباس کی نہیں بلکہ گھر کی ہر اس جگہ کی بھی ہے جہاں گندگی ٹھہر سکتی ہے، خاص طور پر واش روم، کیونکہ وہ جگہ یا تو شیطان کا بسیرا بن سکتی ہے یا رحمت کے فرشتوں کی گزرگاہ۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنے گھروں کو کس کا مسکن بنانا چاہتی ہو۔ پیاری بہنوں، اب میں آپ کو تیسری چیز کے بارے میں بتاتی ہوں جو اگر گندی اور میلی ہو جائے تو گھر سے رحمت کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور رزق کی برکت آسمان سے اترنے کے بجائے الٹا زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہے گھر کا صحن اور وہ جگہ جہاں سے مہمان داخل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہی دروازہ اور صحن جو کسی بھی آنے والے کے لیے تمہارے گھر کی پہلی جھلک ہوتے ہیں۔ سوچو، اگر دروازے پر جمی گرد، صحن میں بکھرا کوڑا اور ٹوٹی پھوٹی جوتیاں بے ترتیبی سے پڑی ہوں تو پہلا تاثر ہی نحوست کا بنے گا، اور یہ صرف انسان نہیں دیکھتا بلکہ فرشتے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں سے مہمان داخل ہو اگر میلی ہو تو اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، جیسے کسی چشمے کے دہانے پر کائی جم جائے تو پانی رک جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ مہمان اللہ کی رحمت ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اگر دروازہ اور صحن میلی جگہ بن جائیں، بدبو اور گندگی سے اٹے ہوں تو کیا وہ رحمت اندر داخل ہو سکے گی؟ نہیں، وہ دروازے پر ہی لوٹ جائے گی۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، وہ لوگ جو نیکی کرنے میں کمال تک پہنچتے ہیں۔ سوچو، اگر گھر کی پہلی جھلک ہی گندگی ہو تو بھلا یہ احسان کہاں باقی رہتا ہے؟ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مگر سبق آموز مثال دیتی ہوں۔ سوچو، اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے جائے اور اس کے لباس پر میل کچیل لگی ہو تو کیا بادشاہ خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے دربار میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بالکل یہی حال ہے ہمارے گھروں کا۔ اگر اللہ کی رحمت فرشتوں کے ساتھ ہمارے دروازے پر آئے اور دروازہ، صحن یا گیٹ میلا ہو تو وہ نورانی قافلہ اندر کیسے داخل ہوگا؟ اور افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے۔ گھروں کے اندر مہنگے پردے، قیمتی صوفے اور چمکتے جھاڑ فانوس تو لگے ہیں، لیکن دروازے کے پاس بدبو کرتی نالی، گیٹ کے ساتھ جمی مٹی اور صحن میں بکھرا ہوا کوڑا بھی ہے۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ دولت کیوں نہیں رکتی، بیماریاں کیوں بڑھتی ہیں اور گھر کا سکون کہاں غائب ہو گیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ
अल्लाह की रहमत के दरवाजे को खुद ही गंदगी से बंद कर दिया है। याद रखो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घरों में मेहमान रहमत लेकर आएं, अगर चाहते हो कि फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे से दाखिल हों और तुम्हारे सहन को अपनी बरकत से भर दें, तो सबसे पहले अपने दरवाजे और सहन को पाक साफ करो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से सकून या नहुसत तुम्हारे घर में दाखिल होती है और फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस चौथी चीज की, जो अगर गंदी हो जाए तो समझ लो घर की बरकत उड़ जाती है, रिस्क की बरसात थम जाती है और सकून दरवाजे के बाहर ही रुक जाता है। ये है घर का बेडरूम और बिस्तरे की जगह। जी हाँ, वो जगह जहाँ मियाँ बीवी दिन की थकन उतारते हैं, जहाँ आराम और सकून के लम्हे तलाश किए जाते हैं। अगर यही जगह बोसीदा चादरों, पसीने की बदबू और गर्द व गुबार से अटी हो, तो फिर वहाँ सकून कैसे उतरेगा? और जिस घर में सकून न हो, वहाँ रिज़्क भी देर पा नहीं रहता। प्यारी बहनों, सोचो, अगर कोई बिस्तर मैल से भरा हुआ हो, उस पर मच्छर और कीड़े रेंग रहे हों, चादरें महीनों न धुले और तकिए पर मैल के धब्बे जमे हों, तो उस कमरे में बैठने वाले को भी बेचैनी होने लगती है और यही बेचैनी धीरे धीरे दिल और नसीब पर भी असर डालती है। बंदा सोचता है कि मेरी मेहनत का फल कहाँ जा रहा है, पैसा क्यों नहीं रुकता, मगर हकीकत में ये गंदगी ही है जो बरकत को धकेल देती है। प्यारी बहनों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, इन अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह ताला खुद हसीन है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये खूबसूरती सिर्फ चेहरे या लिबास में नहीं, बल्कि घर और बिस्तरों की सफाई में भी है। और अल्लाह का फरमान है, वथियाब का फतहिर, यानी अपने लिबास को पाक रखो। सोचने की बात है कि जब लिबास पाक रखने का हुक्म है, तो वो जगह जहाँ दिन रात तुम्हारा वजूद टिकता है, वो कैसे मैली रखी जा सकती है? प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मगर सबक आमोज मिसाल देती हूँ। सोचो, अगर किसी को कीमती हीरे एक गंदे कपड़े में लपेट कर दिए जाएं, तो क्या वो दिल को भाएंगे? हरगिज नहीं, वो चमक भी मिट्टी में दब जाएगी। बिल्कुल यही हाल तुम्हारे सकून और रिज़्क का है। अगर वो मैली बिस्तरों से उठेगा, तो उसकी रोशनी भी मध्यम पड़ जाएगी। अफसोस कि आज के जमाने में घरों में लाखों रुपयों के सोफे, शानदार टीवी और कीमती पर्दे तो मौजूद हैं, मगर बिस्तरों पर महीनों पुरानी चादरें बिछी रहती हैं। कमरे में खुशबू के बजाय पसीने और पुरानी नमी की बदबू आती है। फिर लोग हैरान होते हैं कि झगड़े क्यों बढ़ गए, दिल क्यों बोझल रहता है, मेहनत का फल क्यों जाया हो जाता है। असल वजह ये है कि हमने उस जगह को पाक नहीं रखा जिसे सकून का मरकज होना चाहिए था। याद रखो, अगर चाहते हो कि घर में सकून टिके, मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत बढ़े, औलाद खुश अखलाका हो और रिज़्क की बरकत नाजिल हो, तो सबसे पहले अपने बेडरूम को पाक साफ रखो। रोजाना बिस्तरों को झाड़ो, चादरें बदलते रहो, खुशबू लगाओ और याद रखो कि यही वो जगह है जो या तो फरिश्तों को बुलाएगी या शैतानों को। फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और हिकायत सुनाती हूँ, जो सुनने में तो एक आम सी लगेगी, मगर हकीकत में उसके अंदर एक ऐसा सबक छुपा है कि अगर दिल से सोचो तो आंखों से आंसू निकल आए। कहा जाता है कि एक बस्ती में एक मियाँ बीवी रहते थे। उनका घर कच्चे मकान पर मुश्तमिल था। रोजी थोड़ी थी मगर दिल बड़े थे। शौहर दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को थकन से चूर होकर बिस्तर पर आता। लेकिन बीवी को एक आदत थी, वो बिस्तरों को साफ नहीं रखती थी। चादरें मैल से अटी रहती, तकिए पर पुराने धब्बे जमे हुए होते, कमरे में हवा के बजाय बोसीदा बदबू भरी रहती। शौहर जब थका हारा घर आता तो बजाय सकून के इस बदबूदार कमरे में और ज्यादा बेचैन हो जाता। नतीजा ये निकला कि मेहनत के बावजूद रिस्क रुकने लगा, औलाद बीमार पड़ने लगी और घर में झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन शौहर बहुत परेशानी में एक अल्लाह वाले के पास पहुंचा। उसने कहा, हजरत, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ मगर घर में बरकत नहीं, सकून नहीं, आखिर ये क्यों हो रहा है? अल्लाह वाले ने खामोशी से उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, बेटे, कभी अपने बिस्तर को गौर से देखा है? कभी अपने कमरे को साफ सुथरा बनाया है? सकून फरिश्तों के साथ उतरता है और फरिश्ते गंदगी से नफरत करते हैं। जब तुम्हारा घर और खास तौर पर बेडरूम मैल से भरा होगा तो रहमत कहाँ उतरेगी?
یہ سنتے ہی شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیاری بہنوں، اس شخص نے اسی دن فیصلہ کیا کہ اب گھر کو پاک صاف رکھے گا۔ بیوی کو سمجھایا، خود ہاتھ بٹایا، چادریں دھلی، کمرہ جھاڑا گیا، بستر کو خوشبو سے معطر کیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا حال بدل گیا۔ وہی مزدوری اب برکت والی ہونے لگی، اولاد کے چہروں پر تازگی آنے لگی، اور سب سے بڑھ کر میاں بیوی کے دلوں میں محبت بڑھ گئی۔ اس حکایت کا سبق یہی ہے کہ جس گھر کا بیڈ روم میل سے بھرا ہو، وہ گھر سکون سے خالی ہو جاتا ہے، اور جہاں سکون نہ ہو وہاں رزق بھی نہیں ٹھہرتا۔ یاد رکھو، بستر پر میل جتنا نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ دل اور نصیب پر اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے اپنے بستروں کو صاف رکھو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سکون اترتا ہے یا نحوست۔ فیصلہ ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پیاری بہنوں، ان 4 چیزوں کے بارے میں تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اپنے گھروں میں ان باتوں پر غور بھی کریں گے، کیونکہ یہ صرف کہانیاں یا مثالیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کی وہ حقیقتیں ہیں جو براہ راست ہمارے رزق، سکون اور گھروں کی برکت سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کھانے پینے کی چیزیں میسر ہیں، اچھی نوکری ہے، پیسے آ رہے ہیں تو بس سب کچھ ٹھیک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق صرف کچن میں موجود اناج یا جیب میں موجود پیسوں کا نام نہیں۔ رزق وہ سکون ہے جو دل میں اترتا ہے، وہ محبت ہے جو میاں بیوی کے درمیان قائم رہتی ہے، وہ عزت ہے جو بچوں کے دلوں میں والدین کے لیے ہوتی ہے، وہ رحمت ہے جو اللہ کی طرف سے گھر پر برستی ہے۔ پیاری بہنوں، آج ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ظاہری صفائی پر زور دیتے ہیں لیکن دلوں کی صفائی کو بھول گئے ہیں۔ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں مگر اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اسی لیے گھروں میں نفرت، دلوں میں کینہ، چہروں پر بوجھ اور رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ میری بہنوں، اصلاح کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم خود کو ٹٹولیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنی زبانوں کو گندگی سے بچائیں، اپنی نگاہوں کو حیا سے جھکائیں، اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن کریں۔ اگر ہم یہ چاروں چیزیں اپنا لیں تو یقین مانیے ہمارے گھروں میں رزق کی برسات ہوگی، ہمارے دل سکون سے بھر جائیں گے اور اللہ کی رحمت ہمارے گھروں کو ڈھانپ لے گی۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رزق کی برکتیں برسائے، آپ کے دلوں کو سکون عطا کرے اور آپ کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صفائی، عبادت، صبر اور شکر کی توفیق دے تاکہ آپ کے گھروں پر ہمیشہ رحمت کے فرشتے اترتے رہیں۔ دوستوں، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ کے دل کو لگی ہو اور آپ کو اپنی زندگی بدلنے کا حوصلہ دیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے گھروں تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ نے آج کے بیان سے کیا سیکھا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسے ہی قیمتی اور سب کاموز بیانات ملتے رہیں۔ شکریہ۔